Marhaba wangalizi watukufu Mastahamidia iliuridunga harimwa ya Facebook FM ni mdurunga harimwa radio Majapare FM kayao ridunga na linupanza jinji kabisa ni mdurunga wao unumasiwani harimwa ezibimojana na mfukare sauti ya radio kazi ni mtoka uridunga harimwa za sitimbali na mbali kayao urengaze fikra zinu wazitsambaza harimwa ulimengu amanda hili mwana ukari makati yanu rimikani miadi ya ukana ngajoka ya wazima na Abdul Hassan wasatanu kamil shanga dota sama unezida kara njeza hodigo usikwale unu mpango unu wakomori mdo undane no bonzi na mstahamilia umakinifu muishe ndondro hodigo inu tarehe ni tarehe ndo hakimu ndo usikwale unu ngabo zohamba kanauka wale harimwa umjitamko hatu hodigo limwambia ndokanga sina madai timbi vuba kabisa ndoka uzanza usikwale unu hadisi wazima ne mudiri jumla wa Facebook FM mudiri jumla wa ila Baraka FM bwana Abdul Hassan na umparania ku njiti harmwa esitiatu ya YouTube abone siti inu mdunga zeni pango zinu harmwa siti inu haudunga na wazima nasi hawana nembwane kayao au ne hazi kayo ngarifanyao inu maha na maha ya waza hawania ntia haki na demokrasi kwezi bwana mudiri jumla sikwale unu tina uni kaneka miliula huwa kazi au kananga sina madaitimbi na mjobua handisa walio wano nizamba o eshiwara shahita sharewa o mahakama dukana mimi nawe au ntuya kangabo wasaya ngebidio itohale banu rindirire jei ularakaya edosia hatu isabano nizamba o ngejusi wao mudiri jumla bwana Abdul Hassan ngojoelezaje wa Komoro walidunga makatiano walishina makatiano omva usuo eshiwara kaya ulesharewa hiyo mahakama ya Moroni ni mavamana makubwa nana wa siasa kaya hao tunawavumbwa mano chango tu detail wali hapo wahimilia ili mimi nawe rejeo raka kama unayo kana bora haja rizidi mvu bora haja kaja wasaka kaja kampanyari hauna wasara jandani shari himi haufanya hazi hatu kama landa au khashirisha wakomori ezijirio hundana no bonza mange yone swala la mwando kaya ngatoli bua harima mpango watu ala unu kwezi bana mudiri jimbo marhaba menji wangalizi na washilizi ni mjunro bonze na ni mjunro hundani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yepwe dubaka wa yambabanu yueto jotosha uboni nsahu riziyo mpango karjaka wajeni karjaka wafumatu shabansi wa Mungu abukoza ridiza ya ukaya ngarijoko ufungwa buhari banu alafu ridaze bari rinditso karjo fungu sababu indi sababu lizo zinji lokai sababu risubuti rambe magendo ya jirio harumale jeshi la Komori risubuti rambe magendo ya jirio harumwe mahakama Komori risubuti rambe magendo ya jirio harumwe daula Komori ikaleo ya waziri mkalimani wa serikali ni akiba hetsi nguonesho kayaramba hebigari harengegari la hiba na horika uhabilu kaya ze fonction ya lonizo ze wizara zahe lobajiro wizi ikoje confirmo kaya vanata legari ya bali yao lilalibwa hahulizwani shimeji wa waziri tenekao ngena gari tena lahiba ulinukafa linkafa na banu juzi Faransa hushanga waziri ya demisione mwana mubaidi ha demisione ya ukahala hawanu wende haruma dine hafanya depasi inji ya vuladi me journalisti watatsawe mapesanu ya landa elu depase henri utsola handu fulani depase werunia ishiye depase he numero wa walaha shoshahula ya laha wandu shoshahula no hatatsaulwa ngoshoye muhu ya karuma muhu wa heze banki za dunia
hatuhumndwa na mwanamshe hendata yesilipo irengwa ifanywa analizi hafungwa kutweshelea mwesheleo atazilwa katenda kandida mwesheleo do ministeri Strauss-Kahn voilà reka kweli reka nrabo shahatsa tsaulwa ho Faransa alafatuze mnatsi hamando hii ya ukarizali hano kaya karitsina doa ya utsatsawa na junduo alafandwa zoya nayi no katiramba rongo balobe idi abdala ngondo tro abala ilangondo tro mushezo yambale o tro even turonda hii turondo kangari fungo barambara sisabika jasiwaki kajela usoka jeramaji izomongoni mumshinji wa zomongoni zokaya hari ngarichawo turublu ngaranzori tebaya barambukaya rais mzamani kaja kama jondani hahe kajasiwaki kajela usoka jatawaze shaunako rasa roze masiu badibanondo kwa shitaki kwa fungu mru wanutende andrende watundwe hadisi kakwela urabo kweli ya unrabo le kati mshelo ale senki resi samba kaje opirizwaliyo ngemje mdombo kaya valare metro wa uramba nrabo ebanu mzitundu emana singare konfirmo ya bisuka kajasi waki kajela uso kajayela erasio kahwirwa saruza masiu zentsumbi rakojarishe londo sijuye ngabo militera we ya hausiu ya beka de namne namle ubanezangu na mzitunde kamdudu homo na mregle ziwajibu au mumpulilie sha hoka karamba ngajuzanga ikale ubo baidi ngaranzao okesharasha komorshone soka ya militeri na duani na mahakama woko ajufanya biashara ye matajiri walohunu maduani na ro mahakama na militeri na mapolisi ritizambe ngarijo zambe kwa sharia de shambarambe yaweka ngari fungwa nganza ebanze rongo wanrwala wazamba zo kweli au zonrabo shatiro kana mwafunge na mjuse dossier nonga mjusonda huko kamna ko register dossier za horaya kamno register dossier za he habita kamno register dossier za he code 259 69 kabati dossier jo juswe mahakama rendendera wazizo waze nyumba za mwandu za tunezi unga zirengwa kabati chajo dossier ukangarambao sikarina uzi ya hwamba pakaze mfia ziblock atafsiri katele wamro dizo shwara shiri shitorilo mahakama shawiri waziri ushulone anki bamkalimani wa serikali ngududu homo barango kaya ngufanya zitendo za wizi ze fonction yalo nizo wa mamudiri walo yabo ngwaranganya mashirikayo hadaza haukanu mazoea yazoea horuma hahe hatanja pirizo hizo na balari juo kaya ngubalogari la hiba ilani manarambo kabanuwizi wetimbu ya rankodeza mali charale rejeza legaleno banure kaharejeza rekakajarejeza hawahabali ya tsuzinji hakaujo kaliba yemana yalirejeza na bya jokari zijua osukurambeza he passport kayini kwa hawara nezo kazirendwa wanramba si wajinga si wajufumo ramba na matsinze plate wo wendo affaire étrangère wenda wajungu ata ministre la house ministre affaire étrangère wakautsa he yarambi ye yarambando shengela rabo amjokari la lobao shangwanzo babese mara ya funyi mara ya wakomoda mkeradi tsiloka mripo mvoka karna puhaze mvu shaban kabatso ambarongo haudziro wafanyorongo hodziro ndo wazirendao hautimizile swale loritilete procureur hani kwa amri ya juse dossier ya hatu ila ya rifunga itilwe ya howainu awe ya howejao rendera hukumlwa remwazifungo za mahamili za ndani na mahawabonze na la mandazi lumengo mine welewa ya mapesa halafu eke hakimu ujokanole jungu wala hatu kajarifunga ye kurdapeli ngwajofanya apeli procureur ujofanya apeli redende ra hukumlwa hiyo ezifungo wafikiane gouvernement na procureur zikonfirmewa vanorizambao procureur hapare greffier udongo shuli hana ne majarada hili procureur Mohamed Abdu jusa umjarada wabdala no baili leo
ke waziri mkalimani wa serikali waziri wa yankiba haonokara mbahe bigari la hiba anigubalo gari la hiba bano hata konseye wa rais ya le garalo nilo lilaliba hey magari ya ya hiba daula mbalao magari ya hiba au kama tujoka we daula apangwa hawizi ya waziri wa zabari za ndanonge na magari maili mararu ya hiba ngubaliyo norada nabo gazo ikoni haka ajali haulwaya magari maili yamba yeba kama liswefu barengeze azima za hahe kama magari duru ha kama liswefu arenge azima ya ziyema rangi ya wa jane magari yala shekeni ministry au directeur au mrudu armez gujojuwa ya kene magari ebayo ekara ya simple ngajore mumnada warudiwa ya dunge wayarenge hamnada wala wayazia alafu kezo ndezijo korifunga ngastayara kabati za urejidingoni procureur paragraph yehe amra he serikali ujuse dossier sha na mjuse robanga rifanya mpango banu ekari fungo jobire banu jambo baidi banu andu tende wachitsatsawa ngemtsaho wazambao waruji hosa banu mitimbi fungo minabukaya yende shaheze mahakama ya ukaze caution mapesa heze caution katsu versewa ekaya verswa ho banki kati yabo ndongo yonyangu na wede wa verifie ho banka hima pesa heze konsioze milioni na milioni zinjawe yabo waje wambe babdala kwa banrabo procureur afanye konferansi ya babdala banrabo hima pesa heze konsio ngayo yabo mititsatsa uwa mapesa heze konsio kati yabo kangayo yabo kajati mutu 3 milioni na abuma pesa meji ngabo wa 12 milioni ngabo wa 6 milioni ngabo wa 17 milioni warema lama aniwe hati kosyo ya mapesa ya loya mapesa ukati ya ewo ziwende na wende watu ndobiki hau watu ndeho banki ana watu ndobiki ba ihondo hulo ye konti ya mahakama engojo konti ya mahakama ta wanzo warifunge bari ngari jundu wao ritata wezi lo mahakama badi mdaula ranzoke ya mshinzi ye konti yo mahakama ibali ya mrumzima de isimo mrumzima wabo hata wallahi yekebadili abo yo messages na abo ye konti ya mahakama ya bali mrumzima huo ngwendo retreti mahani yawe kebadili ye konti iyo yabo mbeseye yikaubadili wa uniki wa greffier ya jabo nyumeni ani konti ya daula ya mahakama konti ya daula ya mahakama ibali ya zina la greffier mrumzima ibale isima nezo kazirendwa konti ya daula yoke jubala isimu ya mru ye kakarja singa aruma daula hatu ne mahakama hatu ngasima zahido soni mwa Mwenyezi Mungu ngasima zahido soni mwa Mwenyezi Mungu kazi ndezi watu kiyao na washtaki na wale wajuse dossier karina mnyesa ukakartina dossier ya udanganyifu au raranganya au rajo mwemishinza he daula hii chekanda zinrambaho kartiwa hara jo karijaridaza renge skochiri demium no karina udaza sha Tanzania shelezo wa Komoro mrata mbadala katsustehe mahakama msuju obaidi shabinga mambo ban krasi ha wallahi billahi wa rasul wallahi hatta wallahi billahi wa rasul tina urespecte mahakama nende kawanera convocation ko ya johamba ukanjende jao hatafsiri ukaya daula yenge swa dictature demokrasi kajurumishi habo hari yao ye hukuma itende kabla heshe tendwa vangu ngari hukumdwa wo yezitendwa kabla yo hukumdwa ani hukuma ngetolwa urare jamba rangu ko ya jamba urenda mitsi na hwenda na wejuse yaho wainu na wejuse yaho wejaho tina hwenda haruma mahakama tina wa respecte haukaya wo ngwani kwa amri za siasa izandalika jabidi rizijuo ke dossier yatu jusi warare jero convocation ke jabidi ujoke waziri mkalimani wa serikali wahe yankiba vazima na wanachama wa majeshi ne serikali waamrishe procureri ya juse dossier bariramba mipango miziro ikaraba mpango mziro na mrudi mbuwe dossier ya bili shaka mnojua mrenge misora ifanya mrihukumu he dossier ya mwandu no karna hwena miti na hwena amali swala lenu wa maana ya wenji uleke libirile haufubi
kwamba wabla langu mhoziro unjele jeshi haku secret defense muzinjia ani arimale swala linujo tamkajeri bae arimo upande huu secret defense dai ando kana waje mapesa ki teleta yoti secret defense yonrongo wata Ibrahim Halid Colonel Jao Salim Ibrahim Salim Jao hanzishia belu hanzishia ya raisi hanzishe gouvernement kaya na mapesa ya shimiliteri yaja yafanye formation na rongo za kijeshi mapesa yo aranganyiwa yoti secret defense rongo za wasula ta directeur de cabinet chargé de la défense za wasule raisi wa daula au kama secret defense bado hazia utangazaji kena secret defense wewe secret defense au wewe secret data de kangara nzoshe si wa shamaore shirejei daula wapanga namna strategy ya hujane ne maore vaturi jarito wae faraha ya daula risababisha wo mshinzi wojane maore uranganyiha walarito wa secret data na leo ranzao risharkia na rumwe juma madaula ripanga onrongo serikali yanzo ipange rongo izifanye sisi rizito wa hokela faraha ya daula rende rizitatawa rizezabo juu izo daula ya panga zirudisi jomo ila secret data da wanzo wapange waje wajirise rongo haruma etsi hamendelo ya heetsi shenrongo hiyo jomkinije na hatwari haruma daula nonge bido zifanyihe rija rizamba halafu sindera kasababu mshinzi ula watu pangiha sinde sababu zirongo zile za jomoha he faida ho wenji wa Komor itongo zile jendingoni walarito wa secret data secret defense yo mathalani de kawanzo wajipange hezi jironzo wani waona elema na ransaima ezeze recherches pia zifanye kama wanzao bajiri ma mercenary bana haunga bo marebeli wanzo waje warenge timu wa irangani haunga mrongozi lokadani zipangi wao wanajeshi wanzo wazingaro hamrongozi pangi wao wanzo wazifanye ndongoza muoni za kijeshi haugalo zanzo zijezi kazwa wangu shangu wanzo wazikaze wangu hafaida fulana hele jeshi halafuri zamba ila secret defense shamali ya hibo yo secret defense uidioti secret defense kama jahea uranganya wa secret defense ndongoze sazala watazanzishiwa wanu hata koloneli yatulwa pirizo abukama ti secret defense yabo optimize yesu ala hiyo wanu ambao unkaangaride yao wanu wazo ya nayo vanu bobaidi yotohelewa tikamina zali rais mtukufu tikamina Abdulwahab Abdallah tikamina mzee Sula Abdul Baki tikamina Muhammad Ismaila tikamina Humedi Msaidie wanu wala pia rika wana na Kiki na Sunuhaji na Benjafari Nezi Asami leo wanu waja wa waswili miti miba gabago nga mwanonizo wale wakaurenda ya wakahula waja wangaria wakati la shekundishinu shika ujibiwa hewa haukaya izo nambao zishimi ya yembidi wowo walio leo iho walio ngwawo hula sambi ya kaya wawo nwasambi leo ngwajibi wawo haukati shimi yezo wala wakajani elonga mwanzo wanu walwazali rais azali warenge mikro wajireme wabenga ribao ngaru wawo wanu riba afia wototo wambezikiriyo shara isi wokano paru ambazembi zahe kano paru ambazendo goya fanya uri zambezi mjibiye waju kwa namjibiwa waju sikitiha yabo rifanye wokosi ndehelira undishiha ndehelira amini yabo ridaze bali osefikira rakanizo rakaurema sambi leo rijari wasulo pouvoir nsopulile mikro rederenga rewanu rifunihe wala rakawarema halafu ridungeye linyi ile ilandenzia vanatanga wakasambi wakaujirisa mapoto waja leo waja wenga razali ngwajirisoma poto rangwandwa siasa na majournalist badilo tibumbwa na kibinadamu twaifaka lijwale namna hiyo ekezo nde zijotsunga Muhammad Habudu procureur ya juse dossier rendera fungwa nduna juse dossier ndo basi so juse dossier za hatu abumrati juse gwa ononyoha gwa juse dossier za hatu warifunge shangari jipangawo batu wofungwa valosu kulema naye se derafanya ya tsuwahi walawa hakibaba huwena shonga haukari ramba rongo rizita haruma sede rijeri zijuse rizitata wekari homa gobari wora zijua
hujabaho ndorenge karavati ya huju fumushe hitwa hujone ngaria huminye sekre isababisha de jundura alifanya kali iya jolito wano ko wende warenga zembrongo waeha ze portable za hozirengwa safara leo jipanga safara leo inu ndenge rende soti shanga ngajoto wa ze dossier za haora ngwa juse dossier ya hatu kabati mzima wodo mahakama utina dossier ya komasera mwanzo jilimrenge ya komasera mwanzo jilimrenge mrata memujiswe dossier ya hatu eza hahezi vuku nyumeni vanu nyumeni vanu kwa maana wa mahakama yoda burafungwa harumu mredarenge maskini emilio cash huishari zamba izoneze elemari yehao wumru wa mahakama dhamana wa mahakama zivimajena maili hazipuwa maskini na huka jondresho ya kauta tena hazirumu na unsiye anafunge jokiri juswa ze dossier za hatu anafunge mahakama ya hatu rikeka rabaze dossier za hao na rifunge sheda ula inungendo ya karuma daula ya waki na rifunge karnoktawe zamu miti na urespecte mahakama sukazi de sido mshinzi tina utawa shati na hwenda vanu utawa na hwenda yotafauti ekangu anzo wende wewe ngojo henda okawe ujibiwe kahurwa rabana enda shamimi tina hwenda abanga mwende bokore kare ndere kakarjenda hukuma itendeya ye dossier miti na hwenda tamimi miti wangari tina hwenda hwenda okay mahamili la manda aya basi makata ye amri karina hwenda na mrifanya na mjoko ufanya shaka mnenda mwarimise wala madema popoti ya Zahara ya loma dukani hanafuba le hukuma msamu ifanya benge ngabo mafuka 20 she hukuma yuetendea zerongori sari jwaze hukuma abokari na hwenda ezabili kuja parusha mrenda nga marindi ya walo barini msiru wokweli wana na bahari vatso hezi walo za barini vahezi walo za msiruni shezi lo msiruni wokweli wazi walo barini yosawa na demokrasi na diktature yekelewa na demokrasi karina ujuwa daula yendo ya rumwa kimwanambwa kifumato kimanuuni alafurende rasutene mahakama warumawo kimanuuni wangu wafungwa wao pia wawenji wa hao wafungwa ukinrabo alafari rijwa ukarifungwa ukinrabo rendere milen rabo na mshinza rabo rishe makalima rabo na hukuma za rabo haruma daula ikawo ye mahakama wa utsini mweze amri za he daula heni mrongozo ya serikali wamaulizo watu wawe hukuma wambenge na mahakimu wende wana wa hukumu sha procureur ndio fanya peli ekati de la republique procureur general alafusi wano rijuwa urende rajiro hitwa ekare de yabo rinikwe hukuma abo rijuwa nekari fama gobanu rifuma kafiri bo procureur karina huja fanyezo Mwenyezi Mungu ya ukusudia na mfanyezo Mwenyezi Mungu ya mkusudiani shakari na huja neke yaho wa maudu neke yaho wa yoshao kari na huja amjoju wa mrirengo nzia ni iho amjopu wa magari ya jiarenge mrive homago badi nane kaya mtowe hukuma kari jaja zia hezi fungu narjoba lema kodoro rende riste narjo henda narjoba lema kodoro rijibe shakari noja bala mrimise mbibwi mrifanise scenario habaki sa tono le patila huzini jerende usale baki ai nimri atoa mapesa yole baki waye hende dokana hata yofusa ze bua sura ye baki ja tono ye hukuma tuise tono rareja hukumno awari ndo rarende rajiwe aurenda rumwa scenario na wafanyizo Mwenyezi Mungu ajo kwa kusudia procureur Mohamed Abdou fanyizo Mwenyezi Mungu ajo kukusudia shakari na hunja hewe daula inutikeno kamro wapulwa sheo hewa watijombo kaya mro wapulwa sheo mruna toshtaki karivumba dossier hewa mrati dobezeri renga jabo mruna shtaki karivumba dossier bana karivumbo kaya ngabo hakimu yarenga 1 million yazipwa maskini mruna shtaki babekisha 1 million 500 okeka 2 million 500 warenge d'avance daine unsie uo ya 1 million wabakisha 1 million 500 yayo mahakama njodaza dahi itoyo samil frosha 1 million maskini tena maskini siki ngajokubali ngajojusa ze dossier watu
haungajokoda za kweli konti ya mahakama yanziwa grefe mru mzima hama inu konti ya hele shamba la hefama nende daula mina funfu banu wangwani wauheze empo wano kilo tsoho lenelishatu wava zerali nsanu ngazinji yao harumushahara hao emakoshini bambao ngabanjao raliku marumushahara hao yode mana mbao bije shabanti bije ntividedi na melize ndozelo waenfi wejawe hulsa serikali yunu choose yodoza zimu au yodofanya mafura alisima patro ale daula yinu yipulwa pemwa ebenge ya onazifanya juzi sinahuja ni hukumlwa hizo handongo enwaji na ni hukumesha tena juzi shilo yao shaka mnamurengesha leo mshimela jenesha juzi bari ramba waziri ngubalogari la hiba bari ramba ye mahakama wokwa jufanya biashara one mamiliteri ne maduani bari ramba kaye konti ya mahakama kenokiri iloho biki yanziwa mru yokai kiri bari ramba kaze caution kazi twenda rumo mala hastahike mapesa ukati yao hiyo ndongo yokaya rijerimela jana dossier ya juzi halafu ye dossier greffe amrishoka yujuse bari waziri wa zabari za ankiba mkalimana he serikali neshe kundishahe ramba mwabala magari ya hiba bari le ware jezale gari ya hamore jezendo dabora ajua ya hamore gegarle bando garjo zamba kana ujodaza ebenge kwezi aburi kwanza confirm ka kweli dossier jusiwa junkinde yaho wa maudu awe yaho wejao shariko mhakisha nukaya karina hwendwa nganjo urengwa mahino eshifugudwa madaba rendera amneswa kiakia shakari na urespecte mahakama wakati kauye hukuma itende namna ya keti yajafanyiha au kama nojwa rendera konsione kumbi ya sharia. Marhaba bwana Abdallah Hassan, huliho ni namna wamenu wanonondole swala linu au kanalini swala muhimu wabangenga na makinishao wanorangalia au wanwarishile yokana ikayo chokanda bainu umongo atwali renge bismillah so direje urakaya rangali mzeji bwana na sana huko ngao yapo ikayo choka waliporo mahakama mudirijimba sasa tekeleza wanu shandi hizo dossier ijusiwa abonge ni wanweze comité de soutien ni wandu hatu salimu juzani kirasmi yokana kartujwa ndaba kartujwa magudu sha umdo mzima ngo kaburini mzima ngo boju zairo mambiani okana mshangaza hafu yabaki msubuti alenda harumwa nakari swala nirenge dakazinji kakusudilino kandele taji narjoenda harumwa umvahusuo wananyasi wastahio nondoro kayao ngasila sinao ranzize janibu zonzi pia ranzize association zonzi pia ikayao ngasichundao iko Faransa zaidi diaspora ikayao ngizo association zinji kana ushina rizivumbu ya nzima uzima sharanziza kindrushe ranziza kindrume ranzi orikaya kwa jafiri ana siasa shaona ukalendensi hango idafiyo narjonja harumule swala lini yetare 19 ya mwezi nurulo mahazizili na 19 wakumwori walo bonze harumwa ze janibuzo tipia wahime hachana boda wahime haimara bara muliri jimla haufanya maandamano ikaya ukajaporo jimiziga harumwe Faransa maandamano ikaya ukatangarishi wao the diaspora ya watu haulani umrengwa wa Mbabalukumani iko Faransa iliwone saukana wa ukinyume na waoneso utungu walonuo serikali ya Faransa hizo serikali ya Gwanzima yako ni nazari waifanyao ni namna bakura ya njomla hiki kujotamkaje harumwale swala linu umvahuswe namna diaspora wajipangao kujoelezaje wakomorika yao mkinishia wandu walo dunia harumwale swala linu au mkinishia kama wanatoelewa kujoelezaje wana mudiri jimla umvahuswe swala linu maramba menji kwezi diaspora ya Komoro mjunrwa wa haruma zensi za kilemengu sindo wa marifa mashashe wafikiruka diaspora ya Faransa mana hutso diaspora ihoma orena nzuwani na mwalina ngazija heni mala badaya ulohule ne masiwa ya hatu ya Komoro yo diaspora bata Tanzania tabushini balanga bo iwalama diaspora ilanwa eleoka diaspora hunti Faransa ba shagara bawo diaspora hususan mjunda wa Faransa armwe mabafu yonsi ya Faransa ikawo mambanu kaya ngabonsi boko wohula zililo
habo wabalwafia ni mulwezi lilo zao wa Komoro wajunro ndani haukaya unafasi ya ufu mjitamko ufu na yabondo gonda rwa rumansi zebalwa yabungarendo wa rumufaume kwezi wanama ma diaspora na wazee wa hatu na zazatu na nasha hatu na wanrwasha hatu rongonda dekaya ye mali ya heads imilikishiwa ne daula dekaya kiba dezemarshe za heads zimilikishiwa ne daula dekaya wa unafasi ya wa urongowa no mzungulio no unafasi ya umilikishiwa ne daula zengurongonda ruizo yezi ya kolonela zali wamilikishe daula na yabo ina mkomori na dhimaju sele leji hamilikisha monopoli ya hemali mapesa katuzungulia ukema tajiri wa hatu mabahazazi wabalu wa mfia hauke sirikali wao wajirede mabahazazi rowatiti rowahu yaboye mali ketuzungulia au kaya mali imilikishiwa ne daula upande wa mnafasia hena mrutsaru mwe daula katina furso ya urongowa katina furso ya uzungulia masihu katina furso ya mjitamko taila ngubalwa mfia abo nafasia wa uruma dawo warenge pia na weka ije namna hiyo daraja ufaume haukezo ndeza kana Gaddafi izondeza kana Saddam Hussein izondeza kane maraisi wa Kiafrika wabayaze za sharabu wabaze ntizao fia abanga mwanaweze ntizo namna zilona uziro ye raisi Mfaransa alimarekana ngwamba uka yojuzi ni maraisi wa Kiafrika ni sawa na mnyama haukaya nika mkubalukaya eziye hisa mruna lawe ya buliye mru atwala tsukasikati na zorenda sha la vie manro agoste shaze tabia zinu zitola daruma zenti za Kiafrika ani yoaibu uka raisi wa Afrika kanzala wa rumaezi na yo hatwari hari raisi kajufanya ndongo na abunga wa raisi Afrika kabanu wafanya mahamili wanusu ngasi hama Morisi na Seychelles aliswali hintashiwa mahamili na wende ya ruma ni Mungu donrume ya Mwenyezi Mungu ya tole nyongo kajashida na watu kubali hata habasa wauangamifu shakajashinda yatokinazo wanrupia na wende nrume ya Mwenyezi Mungu juma Mungu kabati na mfano Mwenyezi Mungu kadhalika mfano Mwenyezi Mungu ya kwanza yaonese yemesilamu yatsobeha nrume jenezo silamu yabehe nrume jebehe risala habehe risale namna ashinda sha ngabo watwekea owapotefu fatuze mwanadamu wa mwanadamu yado undatsi hamaha izondrabo tsundraru ujoshelo fanya ndongo boba yidi ujoshelo unjile mali yotsi de sababu emenge mwana mobai ya diaspora ya Komoro ni uzambaru mala mjundrao vatinani rijoka masanga sonziani ngati dzubawo pubeli na alhamdulillah hum maskina hatu numnafasi ya wahatu numzungulio hatu nezetaburo nao hunusima maskinisha kama na fukara na ngabo ntipisansi walio matajiri walio na mali nongo azubawo pubela ta Marekani na Faransa ngabo wabo haomba ziba homiomoni warenge wali hatabu tsende Dar es Salaam abo tiwono ngabo walala waruma pubeli ngabo walala waruma majaya ngabo walalao misiruni ngabo walalao mabareni Dar es Salaam bushini ngabo wasingani yao nama na zinyama haruma pubeli hunata mjufumo kujaparo mona yetsatsa wa pubeli ezo zijaje zija hemna 50 euro nemna 10 euro nemna 20 euro nemna 100 euro mrere yao garikina yao zija habo yakaya wakati wa ulole yarre mani krizi rife hamba dembi galijundra waruma majali iko na mtrodahoni na lele mama na tsotea jumo tsotsa mikata junguna maele ye daula waregesha hatungu warumi yao siri hafiliha heze mvuza hanyu ni diaspora watinizo heze tabu rebe waruma tsinu
rijoje hunda gasina zono denga ritenza nao hakabila hamadena mnaripusi wao ya nzori maneki kabila chezo pia imani yatu si wa Komoro da nyinyi diaspora hususan da nyimjunro Ulaya ya waleo ekale umuhimi muhezale jila mtuma Mungu ngamanili yao uzima kamchwani la Mamadu mitila Ozamba kamchwani li Abdala kamchwani li ya Mwinyi kamchwani li ya opposition ngamanili yao ye mipaka ya hedula Komoro hususan ngamjanili yao ye returu ya hanyu hoja banu no hanyu no wajuhu wa hama kiesi banu ye utuja kiesi hazishwaiho wo papu womru ya lunga upapu au mru tutsangaye ye mitsango ya Kikomori ya usababishaje banu wende mru tishwayo sheni muona haya yawani lale kiesi lahi nijeli tishwa banu sheketi haruma amani hatema kiesi ya hanyu kanojo jaba kajula tsuabarini haunzi hawo etsuararu ezibazanu zihuwani mba zirengwani mesperizi fanyo azano rijeri lilie na produ ya magodoro shale wema na munrodu wana Fatiha dawe ya kansi ya hanyika haruma mshinzi wa amani na usilamu wa kweli ebegezero ngomwa nao kamtswani la opposition wala kamtswani liya mrutoka yonzi ngamjani lawe feda nzima za hanyu kabula ya ujahunu masiwani nyide mwani la wela duani eziru zanyu pia zire mwaminada ze kontineri zanyu pia zire mwaminada magari ya hanyu yare mwaminada ze frujideri zanyu zire mwaminada mabandezi yanyu yare mwaminada kabati mru Nkomoro rushindo hage duane mbahinru hoporo yiho heni yare nga mbahinru ajataru mwale bandala hahe deduani ho deduane ngefo hadi rahne kamzuluwa mzifanya abantu edwani ngiyo hadi rahne namna mahula yabo ngamani yabo akiba hanyu nemesha hanyu ne la duani ya hanyu ne mabanda hanyu shaka mswani la mdu zoni zo manili yao ri aminio kanga manili yao yabili ngamanili yao ze biye za mvio za hanyu haukaya aba hangu watawa wenda Dar es Salaam na Maore wenda wetinza biye nomru atipashie roporo bana izo ndizo manili yao haukebiye lo Komori nketi mahala haukamre lo atwana harumenti ya hanyu na mwene mru mzima wanzo aje vakansi ulonandwa fukare yaweni mwana haesati mizima hamilu heye unramira ulona roho ebiye sawa ezi hujana wezi umengoshenda ema pesa yo pia ngojoka uja uyabahiza aruma ajansi uyalatsa aruma ajansi uyavuza aruma pubeli mtajirise mashirika kijeni halafu nyimwele kiakia nyine zefami awe ya kibahe ensi wiyo yodera nganyi hao na awe mapesa heze biyemre ngawo maskini nga mumsikini yoni iyo mitsango balile fijo wishi yao kaye diaspora hatu ngwali wao ziwimajale mararu za Shikomoro ngwali wao maji ngwali wao tele ngwali wao radio ngwali wao aruwi ngwali wao lejua ngwali wao lefumbu hata shahula mimi na hala wewe atushila ngoli biyosho na hala wewe ngoli biyosho na hala wabakisha samili sha Shikomoro shemana wanshi yo inde mitsango yakabudo kontrole ye Faransa ya leo heni ya haja ngofikiru kama la karuma msiru wahondo ze surwazi badili ye jirma wakani yo ipuha kutsuwa na manga wasayaja na katikati ya limisamo mangoni hauyashira wahadara mdarideni paka warebe mitsango iyo diyo ranzo mjihifadhi shatindo kaya oyimwinya umamando awuti jindobi dani ramu mkena mesha bora izo pia zifu izo ndizo manili yao diaspora ya haki ebene leo singari hisiyo timruyano abandozi la mvinyo yalewa ya jombozo nzawo yemdeyani singari aminu kabati nanyi jokarifu ekanga ranzori mesir kaliri lele hawa Allah billahi jokatimu hala jokari timu jokabanga si Kosovo ribasulana remana zononde shandani dani ekanga bo watsohele wa iyo karma mafuvu jana arumaye bije ya Komoro emengo mitsanu ya hanyu yemengo mine de vinyo ye kumende mashirika daula
ya bukarijati ya mapesa ya kijeni yapo ya misaada shale fumvule jinji ndani au kanyide mjona zinrola duani nyide mjona zinro aeroport nyide mpashi ya umjabanu nyide mlozao nyide mlone maluka nyide mlone magari mjona yafanya ze taxi yekezo pia kamsina nafasi kamsoma kwa rivasula nao fatuze ho nafasi ya wauranda na uzungulia na mchitamko lewata ngamjao hena mjobanu yaone haruma foto haruma maandamano nguri ndiro ho jabanu ngetira burasukutiramba na mje beke pasensi niba sulane ngari jogwana shane mjaru mwensi yahani kamjajo subuti mje hata leo ngani waharaze returo wa jabanu horejei ngwamba ukabala wako hanza waje wajo wazingara hunu harare yongiyo yuata medabdala ke jakaya wakati ya bub dinar hansi ka ukartuwa nata medelo tsala lo clair shariba wakazwalingi ya ujusamlowo el maruf Batulwa mnapara wa 500 million wazis. Bori hafilishi wata haraude mendelo ya hensi ya ukinaiza riruma kidiktatu rulwarife. La. Ebenge le 19 ni diaspora Komoro. Ngari junga nyao nani. Ngasindani. Na mwenjezeze mfu banda wensi joka na mfu. Na mwenjezeze jitahidi banda wensi inumri ni kotomarike na jitahidi. Na muulezi lilo za hatu. Bamukartu jolila sirililao unusubuti shamanika ubiduka rinja haruma bandezi rifuniwa sha unusubuti haburi amini yaoni juziri kaulekeza ye sante ya hatu mina ubaidi ema pesa raka ufanye sante ya hatu yaka ulabonze ilimu mbisize sante ya hatu engeti dani rijo kabangari nyawao damu engeti daboze kiniki hunu warumbisa rijoka banga sina kifafa ngarinda una ujumba bonsi yabo itoma ya hatu serikali rijua wao ndani wanu marenga hewa wanu maranganya mahamu na mahamu wanu maranganya wanu marengesha tunanyi shabane serikali ya hatu ndani nyide mtao transfer nyide mwala opoto nyide mjona nyizi nyide mtozi kombe nyide mtropare nyide mwahofaye nyide mwaho biblioteki mahola pitali nyido mahola pitali vanu ye daula wiro tsoko bidi waziri yani wa 50,000 haukaya ezinji za he daula mzizingara ane daula hatu yo mwilele ugovishi shabla fijola sirkali wabwa hinga msubutila be fonctionnaire mbushini hajoshinaru me daula yi mitijo shindalale ho hangu nigere daula yi tijo shindalale ho hangu Nigerema siwanu haukale fungule jinje diaspora mzingara ya diaspora watu mwenji diaspora watu zikombe diaspora watu opare diaspora wa hofai diaspora wa wahola pitali diaspora ta wasedawe sirkali yabanu nabo sirkali dai lokangwa libo waru waliwao mishahara waliwao mishahara yo were ngomba bukondao fonctionnaire mkomori yali wa mapesa menji yo 100,000 francs ziwishiri shawondo walibwa 1 million na 1,507 million na 17 million na 2 million yawe kale omjuha ngamdumbi yao wanana shahanu ngamlili yao wananyani ngamlili yao emanahahanu nemijahanu hauke sirikali juwao dani yawe lazima monese sirikali maranganya ujaihoka stop babanu mjinga bahalawa mbuhe macho ngamwe nawe zijiro bonze shanga romba Mwenyezi Mungu entinu batijiri guerre civile hena mjoko fanya na mtsoba muzima hensi shahoka mkeka moneso tukivu lilo jinru jilalangwe ejo ambatijao lilo jinru jilalangwe mumuzanove wahama uombe se wo stari yani kwa mapesa ikao hahana shindo shozandro vinanazi parosha stari muzanrove wahanda starindrove mtikubali banga sivanu mtikubali bwako mwengu una juhudi ya hanyu ngwaona hamu ya hanyu ngwaona makini funani nguna mbenize mvu ya mbene jasadi hauketwa maya hatu ngarizidu makini shiha zemvu rilonizo rilota ya redeki ya kia dabora mlewani ejo ambaka jamlewani na mtsemba wongure mwazombo dingoni wesiringa imshindao
enajisinga imshinda hotsore mwabobi na utilwa mbuda wa Uislamu mongoni mweze nguzo za Uislamu sana nyinde mribe ho heji mtsongore ndo harumwe kaburi ya mtume shatsida wanu heji ya hao warengoze dhamite netsaba mwili ya hatu nelegonzi wozu netede wahuzu wende heji ya unga mwende mwenjeze madhambi mwende mwarege madhambi ya Firauna mrwae na Abu Jahali na Abu Lahabi heji womru ya jitosha womru ya sibu womru ya kina heshari sheto turimrende ndao nitswarwenda umra heji shaye heji de diaspora ya hatu nempihala vani mfusangaya nemnaluka kapani nemuzaji na sorbe waondo walwe na heji ya kweli neoze mnanrovi shani yinyi amwedo marwe majuna ya madhambi amwedo marwe madhambi hoja banu shaka mtswena mwede mahose hakamrumwesha tunani ewege mandamano ya he diaspora ya Komoro ya hele 19 ngasibani wa Komori pia wajoko kaza kran ku ya dara waangalie wamoneni wakeha mangasibazima na nyinyi mloyiho yode mana rehabilio bawanu sente clavier rehabilio no opposition kawe sawa jiranganya wao ngari wahabilio ukaya na mjuse banyu le 19 mwoneso tukivu mjungaje sawa no walobonze emane kamdaza ngamjulwa ya mzima atamwise mtsona rungwa mlilaoni wa mhozizaoni vanyinyi mhala dara mlala msiu habari nga bwantu walobonze mugela dimu walobunwa ungwe mhono walohula ebido walohunu wala muhenyo opposition nesente wajunganye waungo walohula mhono waoneso tukivu yemare yaba waele ukaya na mkeradhi mkemaraiya njamba mwane njamba mtensi yanyu mro njamba minyegari la sirikali shahondo sotukivu haweka kamtsushinda aliko mmadungo majalikoni hamapabazo ani mtsone sotukivu ya ukakwe lingariko zao shasheduku shatene manahe sheduku shinu wanumadhu wa manambai hakowa Komoro kwatsu amino wa siasa tilo wa rumao tilo wa rumao shawe kakartsu amino wa siasa tilo wa rumao awangasi zinyama tena ebasikari nariwa aminio sikari nazorihoza ulemengu karitsu kaya ekari fungwa kotabu shakari nahwenda ekaka mjarili lanyi mnobonze abwetifu ebenge kwezi wa Komoro junra obonze nanyi mjunro hundani shelilo na shikezima le 19 ngari shukuru yao mananyasi tosha banga mwandu amboka hurenge amvio ayurenge japawa weza wa maore hutawa kujaka kijo wafungwa emru ambe namna hiyo ilo jinrubi hokamrawe nesi masha 60 cm shibulwa wahimine sonko shibo so habo juu mrambi lokaya himanusi lihozube yabore mani sonko ilo jiru mrutawa haukaina mranzo asotopando ulona meterandaru wekwimiwa umba mrurenga ela ngemru harambiwe hendaso tashi opan shaku nojo himila opando renge ela nyinyi mlobonze mrenge ela shehatwari ngabo walobonze tena watso aminize bwana wa wanao hata weparwa harume mandamano he le 19 ngwazi mauze telefoni ngabo juzi jana wana wakana conference tosha na ila rifu wende washitaki yera isine serikali zo wafanyao bahingabo ya rumenti nulobonze ya kakandida haparwaka jajusa bahari wajuswa dossier nene lo mahakama nguro ani yote na ngedono katatwamo wa Komoro tafsiri katele wano le 19 andu wa Komori wajo wone wa kweli ne wanrabo ade 19 warjone wa Komori kweli ne wanrabo halafu le 19 tena ngarjone mkomori ne wanrabo ne mrasi sawa ko ne wanrabo iko walohunu wa batemi bono mane ko bibishe dumbi yoshike dzima wanawe lilahunu rililehunu kejamba wa minyahiro kejamba wa temro kejamba wa watemagaya shahotso junjilia na walile sawa no walohula ladhima walile ekawadaza walalo mihono ni hao ko kama tujo turuku ya towerali 10
watongwanza mwinyina alimwaji na mamadu wato shawo pia kwa tujo tukurani 20 na walile riwone hauke dunia kwa na urundise kwa wenye nti kwa jalila ye dunia kwa noja warundise ekasi wenye bonti karijani isasi wenye nti rango walobo nze ujahundani panema ne dunia wabwe mashishio na washanga ne diaspora ya hatu ilobo nze izo wafanyao sheka wajahundani wajabonro walohundani ngwa makini ngwa ujumotsozi na majali kono baswa mbeno na maele tende tundu vamana wa siasa timparisa ngusombe omjini hao bala hafili hata na banuhunu ababo havoti yotsobo havoti wendo milaru mwangu apashe ngozinga romle ngwanyi sotsohole etaye mbaba wada na mila mkanti palo ngujorenda ekawo mra siasa ngosombe ngwanyi soma padwa maele nensi sangero horao kwezi wanra siasa mjunro hundani na mjuhe bendera ija eza kunjamba mwani njaba mtowera isazali izo sahani shami ni minga mina principe 2021 ngabo votinjuani 2021 raisazali kana hwenjezalera karja kubale sharia ya shira kiwananti abuda wariliyo shawanu yorezo zao kona ruwaru mamali na jasadi wa uzema zamba hao wa uzomwamala hao wenda ruma voti mrumzima sasani wondo wao na ukangwa mtowa ukwatu mtowa minjaji baze yao mime rendez-vous angu 2021 ngame vice-president e kandida angu sala minge pirizo ngame vice-president ya wotina urejeze ya dingoni e kahato labo haribani amjojili worohoni shaminsi ndao ayo ya hoa shindana nayo no wanrasi ya sawani la waziri za hezi minga mani lo wobzima henti ne masiwaya titabalie awera rendez-vous angu 2021 yawe nyuwa siasa mwanzoaza lalao kamjuha maoneso tukivu bo walobo nze wajuha wongo na bezo ndini wa mumbise ngo na bezo ndini wa traffic kweme shaunga akirio ezaunga zikirio shangono kaka zinakiri kakwa tsure jaruma amani ekeme shau ya kazakwa kwezi bwana mubayi na rishimiye emasuala maili yangu rikaze banu arumade kaze ngo mitsana radar rajabanu ritengeze suije barambaga sina suije mbili bas de pirizo no karinga rdongo deya ngarendo hor kwanza roni suka karitsonda hor hata ya numa zoe ya mazoe ziziwa shangabo nzirwa zilobo nze yabo bokosi karizamba hunu shamzo yokajeshe kajwambilezo ya renda mahakama kwa jwambilezo wa renda sirikali kwa jwambwezo wa renda halafu yorendwa secret defense outrage magistrat délit yawo joka ngabo wende sauna wende siwao ekangabo secret defense ngabo secret d'etat ngabo outrage magistrat yawo sonti pertsore mwalashe liriste outrage magistrat ye kontike ya mrumzima ye bahashishi yendele atafsiru ngabo outrage ngujona mrahile mbuzi ameka tsubutu ambaye na secret defense badabo le ungo jonale duka la ha honga livunzi wao ni military wambe kuna usubuti wambe military la vunzi le duka be secret defense gojo wonanga rirawe karata halafu ye juji ya rejokera rumaturufu au ya reganda rumaturufu nikeka subuta baganda kalire wa rumaturufu lolo kazi wa mzinga chatilo subuti na bebe yo trash haule ongari lwema ilato ju sasashe balani sotaze boaso ne kuhu ne saladi ritile chatilo subuti nzambe baula magistrat yo trash utraji vahemi yano ya utraji vahami yano boko utraji kajunji abatsitima gonzi utraji hana mpaka emali ya hatu na nyinyi yoti utraji ye konti ya bulani mrumzimo mahakama isimu yoti utraji iwo mweshelezi zoka yoti mastehi yoti wende so daula sharia kashijonde se namna hiyo haukanyimwe uso ahe daula ekale orambe magara serikali ya hiba ngamulizi wao ngampashao magari ya wizi iyo daula yende so kiwizi haukemishinza he daula wiyo ngebelilwao kiwizi ya huyo yo ti secreteta ya mriambala gari la hiba yo ti secreteta ya bowo mweshelezi hizo ekale rambara isi mzamani
kajasi waki hafungwa katswela uso ngweresha ula umasiu iwotudiro wawulo tiba ekarambara yisi hati konsinyuka ekatsulwa yawonolwa yagalata raisa sambanzo zamba abekatsulwa bomasihu wawona wolwa botasi elera liyo uyona tsolwa ya yo zamba yorese ujo zamba yawekani zamba ngarimweshelezi zawo wastahafiru itendedera je namna hiyo chabo tsukabu ngabo dziro na mtumba mpaka kamjazweya abunde senda wori rokio namna razalo ndani mitsido taswitie njahana mabele ya utaswitie wala mitsido tavani okamitsono kudi mimrumme nahana mzona masasi tizalwa mana mimrumme tino bude aukamesirika inshindi womkanrangu ne wokanso shunoni wotibweze mitsido shingane na jisi mwenziani mitsilewe mitsele balini njahana pleziri tsoka yonse pleziri da yinu demipaka henti kaka mtwanza rizambe ngajoto wa wombwalama no depare unulo harumwetsi yinu kamrire ndawuzili mamtsimri tarumazino mfuduwe ngastayari ebenge courage diaspora Comore courage diaspora madam jurao courage nyiwa Comore mlo nemba watwani ya mbenge titi rimabenuka heni banu watsoranya ya rumansi iyo daula yendawo kikuju au karna unja dosio ka hanome emana hahe hanome lo suala titi hawilo suala jirwaji lo karna unjo zamba karture hanyaneze dosie mbili zili kwezi ekati lete inuhaki ekarirongo anayi garimtsashoni swama ekarongo wanronuse lizio Mwenyezi Mungu ekaundo mpango wa mwiso na mtsoribakisha neze Fatiha mdorombe laze dua haukaya obanle garlin la demar kabati za ureje ndingoni lavi malingari la lele sashongoni ngaliswali ngalijubao bo mjumbi haungari johonyo weverage lijopandra vahanulime ekalumbi wa infuru ya rubu halijubetsini mwapare inna lillahi wa inna ilaihi rajiun awezo nizo rubu arifaha fula ekari umbi wa rumwe verage domba rihonyowe ritawe verage awezo nizo Mwenyezi Mungu ya hanza shakari na ureje ndingoni shomba mruma huluku shomba nazi kashivuriha eyomba yende ngashijohenda shawora mle wa Mwenyezi Mungu shati mritsoka yonsi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba wangalizi watukufika yao mstahamili ya harimwa ye Facebook FM wandika mstahamili ya harimwa radio Mwajapara FM wandika mstahamili ya makauri zile razinu harimwa ishepidi shanimenisha hatushiru shahira radio kazi lumwambia nyakana hatampakanda yao ngato mchukuriani wandika mstahamili ya ili udunga mpango mahususu hunu shadoto mabale no nzima ikaitoka ndo mpango wa mwisho ufanyao shamtire jendingoni mtipwe mvu dabalaba abo prizora kaya likamdunga la remeze radio likahumishiyani likana toma ya ukana makawa ndikaya hao ikarende ngotole bwana ikaitoka rumbani ndenda bahinu halal kabati batabu chani mlundani ni mlogo nzima hususu mtire jendingoni ukana utahuruka uono zefami ngamjozi durisami ni waondu wanzani watu ngamjozi durisami shai kawa ndo bangwani yao daula ya uhaki ya usalama wao ndio fidia wahayo kwa ubaki wajawa ule raha ngomba Mwenyezi Mungu owana no wajuhu wabaki wao ule raha sisi nende fidia hema si wanu wa matawfiki la billah na wale sana nuru ya ukana ni swala la mahakama ilo samu jumla za babanu procureur tarisha dossier panga bekenda bahino umanguda ndo shaule twaidi chakurunoro na hiyo wala kina uza kakana ndo mahakama shaujari imodiasi wala hamama pupe yomba biyo sare zamba kana uroje ligoni haukana mara aminio kana kana ujandara mahakama banika yao hukuma isalitolwa hata mpakana yao mimi Ubaidillah ulio mchagama Ali Abdul Mkubwa mwana Abdul Shakur Musa Sulamadi nane mwana Jamaldin Al-Hadhiri nane mwana Al-Hadhiri mbaye ngajo mchukuriani hosta amilifu ili udunga mpango hunu wa matawfiki la billah ikaliriziwa ni wala udungo legeze roho ngatona mpango saya aweka waduza misumari kwa jariwa aweka wamilikiwe magoba kwa jari parisa wa Mwenyezi Mungu na mpango saya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.